और चलिए एक बड़ी खबर की बात करते हैं। टीएमसी लीडर लोकसभा चुनाव से पहले एक और नेता का भड़काऊ बयान आया सामने। टीएमसी नेता ज्योतिलेश्वर मंडल ने सरेआम धमकी दी और देखिए धमकी में ये कितना आगे बढ़ गए। टीएमसी के खिलाफ वोट देने पर हाथ काट देंगे ये भी कह दिया। ज्योतिलेश्वर मंडल ने जान से मारने की धमकी भी दे दिया। बताइए ऐसे नेता को क्या आप वोट देंगे? किसी भी थाने में सुनवाई नहीं होगी, ये ज्योतिलेश्वर मंडल कह रहे हैं। टीएमसी नेता ज्योतिलेश्वर मंडल बीरभूम में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो हाथ काट देंगे, जान से मार देंगे और किसी थाने में सुनवाई नहीं होगी। सुनिए। जिला परिषद আমাদের বিধানসভা আমাদের চারখানা জায়গা আমাদের তো কোনো জায়গায় কোনো ঠোল পাইতে পারবে না। থানা পুলিশ কোর্ট একবার হাড়গুড় ছাড়িয়ে দেবো। ভদ্রভাবে যা বলছি শোন, তুই ভোট দিস আর না দিস, তুই ঘর থেকে বেরোবি না। এই কথাটা এখনই মেনে দিতে হবে। একটা রাউন্ড বলে দিতে হবে। কানে তার গুরু যেমন মন্ত্র দেয় ফুসফুস করে, একদম ঠিক যেখানে যেমন সেইখানে ফুসফুসি মন্ত্রটা দিয়ে যাবে। না যদি ভোটে এক ফোঁটা বেইমানি করেছিস তো তোর বেরোবার দরকার নাই, তো ঘরে বসে থাকবি, ভোট দিতে যাবার দরকার নাই, ভোট দিবি না। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবি না, আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবি না, তাহলে একদম হাত কেটে নেবো, একদম তোর হাত কেটে নেবো।